Pozdrav svima! Danas pravimo hrskave krokete punjene sirom. Ukoliko nemate ideju šta biste mogli da spremite, a da bude ukusno i neobično, onda će vas ovaj jednostavan recept oduševiti. Sastojci koje sam koristila su u nastavku. Najprije operemo krompir. Ogulimo ga i stavimo da se kuha. Ako niste sigurni da li vam je krompir dobar, skuhajte ga u ljusci. Dok krompir kuha, dodajte jednu kašičicu soli. Kada je krompir kuhan, prebacite ga u jednu zdjelu. Uz kuhani krompir dodajte začine, vegetu, biber i suhi peršun, a zatim 50 g putera. Izmiksajte ili izgnječite tako da dobijete smjesu koja se ne lijepi. U krompir dodajte brašno, izmiješajte i ostavite u frižider pola sata. Ukoliko niste sigurni da vam je uspjelo, dodajte još malo brašna. Pripremite sir i izrešite ga na uske listiće. Radnu površinu pospite brašnom. A zatim pripremljenu smjesu istisnite duž površine i izrežite na željenu veličinu. Krokete napunite sirom i oblikujte. Umutite jaja i pripremite prezu za pohovanje. Krokete uvaljajte u jaja, a zatim u prezu. Sipajte ulje u šerpu da se zagrije. Kada je ulje dovoljno zagrijano, malo smanjite temperaturu i ubacite krokete da se prži. Kada krokete dobiju zlatnu boju, gotovi su. Krokete izvadite na ubrus koji će upiti višak ulja i servirajte. Pišite mi u komentarima da li vam se sviđa recept i da li ste probali napraviti.
Ukoliko imate neki svoj recept za krokete, pišite mi ispod videa. Ne zaboravite stisnuti like i pretplatite se na kanal. Uključite i zvonce kako biste uvijek bili obaviješteni kada objavim novi video. Besplatno je, vas ne košta ništa, a meni mnogo znači. Nadam se da ste uživali, veliki pozdrav!